আজ বৃহস্পতিবার, লক্ষ্মীবার। আর এই লক্ষ্মীবারে লক্ষ্মী মাতার এই মন্ত্রটি জপ বা শ্রবণ করলে সংসারে সুখ সমৃদ্ধি আসবে, ধন দৌলত বৃদ্ধি পাবে। তাই আসুন দেরি না করে লক্ষ্মী মাতার এই মন্ত্রটি 108 বার জপ বা শ্রবণ করে নিন। ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম শ্রী মহালক্ষ্মী নমঃ।
श्री महालक्ष्मै नमः। ॐ 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 श्री महालक्ष्मै नमः।
महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री 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 महालक्ष्म्यै नमः। ॐ श्री